সবাই বেহেকে খাইয়া বকর সদস্য বড় বকিন আসুক তায়া উমানে তবে আমলো Silakan koroni Vice President Nakot Jamatia Vice Pulumo Borong Lambo Kai Kuno. Abu Rona ni bagai ang poinnya cini pupuk song. ভারতীয় জনজাতি মোর্চা নিয়ে স্টেট কমিটি নীতি মিটিং আমবাসা অটল ভবন মিটিং সারা ভারতবর্ষ যে সদস্যতা অভিযান ও অভিযান নংখা মূল উদ্দেশ্য আবনতি হয় চুং সারা রাজ্য তিনি জনজাতি মোর্চা নিয়ে তরফ থেকে চুং যে 1 লক্ষ টার্গেট দেবানি কেন্দ্র নিয়ে তিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট চুং 1 লক্ষ বেহেকলাই একচিভ খাই হয় এবং গোबां খাই চুং সদস্য চুং সংগ্রহ খাইমান আপনি চেষ্টা করেন বাগৈ চুঙর চিনি ত্রিপুরানি যত লিডার জনজাতিনি যত লিডার চুঙর ফাইজার আপনি বিশেষ খাই আং থানায় আর 4 জন জনজাতি স্টেট কমিটিনি সহসভাপতি দङ বিদ্যুৎ দেববর্মা মঙ্গল দেববর্মা আনাই হালাম হিয়মক এবং আনি জেনারেল সেক্রেটারি দङ 2 জন সেক্রেটারি যত সেক্রেটারি তবায় কিন্তু একটা দুঃখনী বিষয় এই সাউথ এবং গুমতিনি আনি যারা কার্যকর্তারা বড় ফ্লাডনি কারণে বড় ফ্যামিলিয়া বড় আলো সাকাঙ্গ থাকা আং চুং আপন বাগৈ খুব খাখাमै দङ বড়নি বাগৈ বড়নো চুং তাবো ভেগলাই সাহায্য করে আবু চুক্তি গাই তাবো কখায়া হয়েছে চুং চিনি যে টার্গেট 1 লক্ষ মেম্বারশিপ মেম্বারশিপ চুং অ্যাচিভ খাই হয় আপনো চুং ভেগলাই যে আগেনি গোচাম যে রেকর্ড তো মানে আপনো চুং ব্রেক খাই তার ফলাই চুং রেকর্ড খেলানি চুং চেষ্টা খাইতো আপনি বাগৈ চুঙির তিনি যত্ন খোলাখুলিভাবে আলোচনা অংখা যতনি সহমত দিয়ে তিনি আলোচনা অংখা মিটিং সাকসেসফুল जों साइमानो 2014 नि सिमि बीजेपी नि मेम्बारशिप ड्राइव अंखा 2014 10 करोड़ निसे बीसी इंडिया वो बीजेपी मेंबर अंखा तसे 2019 ताई 60,000 नि बीसी इंगै 18,000 निसे बीसी बीजेपी नि मेंबर अंगै इन पृथ्वी नि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी अंखा अपन हाइकेनो ताकलाइबो 2024 नि ताबको 1 तारिख सेप्टेम्बर नि सिमि इंडिया नि ऑफ मेंबरशिप ड्राइव अंगै तंगो 1 तारिखो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नि बिनि लॉन्चिंग बाय 1 तारिख सेप्टेम्बर ओ मेंबरशिप ड्राइव 2014 अब चेंजनाय आदिनो बीजेपी नि 75 लाख बरफनि मेंबरशिप दुंगानि कक्क आमा हाइके चमरो जनजाति नि अंगै त्रिपुरा राज्यव जोंथिनि जनजाति रंनि बिसिंगो ताई जनजाति नि फादारबो जों जनजाति नि लीडर चिनि ता परिमल प्रेसिडेंट नि लीडरशिप बाय चमरो मेंबरशिप ड्राइव खायनि बागै जों स्टेप नाहालायजा तिनि ओ जागावो आम्बासानि अटल भवन डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट नि कार्यालय जों तिनि ओरो प्राय 150 जन हाय बरफ त्रिपुरा नि जत जनजाति मोर्चा नि डिस्ट्रिक्ट मंडल ऑफिस बेरार ताई स्टेट कमिटी नि ऑफिस बेरार ताई कमिटी रख सह अमाके जों तिनि आखुबै चिनि कर्मसूची चिनि जे नाहारमु जे मेंबरशिप ड्राइव अपनो सक्सेसफुल खायजानि बागै तिनि नि ओ जागानि तिनि नरन मीटिंग नंजरागन रंनि जे 1 लाख मेंबरशिप आम खायनि संगना फ्लाइ जामाना बहाय वन सब हेक्टर नि बिसिङो ना प्रथम आइनि दाखौ मीडिया न बेलायनो हामबाय जे ननो अकक संखा आइनि बेलायनो दुख आइनि बुखाव दुख नांजा जे सारा त्रिपुरा राज्यव अनेक बसरनि परे जे अबाहाय बन्नाय अंगय जोंनि साउथ हिन्दी जां सिपाइजला बिलुनिया साइड राव बेलायनो आगुलनि जोंनि मेन केपिटेल जागा राव बन्नाय फायै अनेक जनानि न' पुरैखा
अबहाय दखानपाट नष्ट दंखा बेबसा बानिज्यनि सामग्रि नष्ट दंखा बरुक चलाचल खालायनानै अब खालायखा तबे आं खायसे नखौ सानानै मुसु क्लियार बिफाय तामोनखाय जोंनि বিজেপিनि भारतीय जनता पार्टीनि एमन एक मजबूत दङ जतन जोंनि त्रिपुराबासी जनगण सायमैजाक जे अ पार्टीनो सर्व भारतनि एकदम श्रेष्ठ पार्टी इमान बागै जों 1 लाख जे लायमायनाय हियै जोंनि बुखाव वानसगोटा ओ जे बनायो खानो एका तंगनो बनाय एका ततायबो बिसिपा दङै मानो obviously अब ततेबो बारे नांको जों 5 लाख दसे जों रिभिल मे खम दिल्लीयाव जों थावै मिटिं खालायका जों टारगेट बुसुकनि साजाका जों 1 लाख जों खालायनाय जनजाति ट्राइबल रगो मेम्बारशिप ड्राइभ कैंपिंग जों मुसग्राम खालायनायनि अबाय साजा हाने 1 तारिखनि बिसिङा न मेम्बारशिप जमा मारनाय औ यस जों सानाय 1 तारिख फैनाय सेप्टेम्बर 1 तारिखआनो जों सुरु खालायनाय अब तिनी अरा साबा मानजा फैगासिनो अरा त जोंनि राज्यनि जनजाति मोर्चानि प्रदेशनि प्रेसिडेन्ट गरम गोनां परिमल देबबर्मा ओंखाय लगे मानजा फैका भाइस प्रेसिडेन्ट ओंखाय जोंनि कमिटिनि आइन लगेनि जीएस ओंखाय ते अफिस बेरिया सेक्रेटारि अफिस सेक्रेटारि फाइनेन्स सेक्रेटारि जत न जोंरा पुरा मानजा फैका डिस्ट्रिक्ट एन्ड मण्डलनि फैते जत फै करो हामबाय